Ay, review ta minasang ha. Review ta para makuha din ni Mayo. Minasang, pag ang questions gani may interrogatives, unsa gani ang answer? Kung may interrogative. If ang question may interrogative, walay hi or yes, di ba? Walay hi or iye. Pero pag ang question is walay interrogative, answerable by hi and iye. Tumagtag hi. Example ha. Ang iba mong god anto dron kalisod pa sa mag-answer. Example ningon ani ha. Nakita ang screen? Hi. Hi. Example. Example. Watashi wa sensei desu ka. So kani unsa gani ni siya? May interrogatives wala. Watashi. Nasa wa sinsi desu ka? Wala. Wala interrogatives, di ba? So paano mag-answer? Answerable by hi or yes. So example, hi. Hi, sensei des, ganyan lang. Kopyahin lang yan, kopyahin. Kopyahin lang talaga yung question. Dagdagan lang ng, sa unahan ng hi or iye. Nakuha? Nakuha, minasang? Hi. Kung Hi. walang interrogatives, kopyahin lang. Tapos, sa unahan, add lang ng hi or iye. Di ba? Nakuha? Hi. Hi. Ano pang isang sagot dito? Example, sensei siya. Watashi wa sensei desu ka? Hi? Say desu. Hi? Nabi yung isa sa klase natin. Hi? So des. Di ba? So, hi. Yan ito yung answer. So, Pwede hi, sensei des. Kung gusto nyo mali, hi, so des. Nakuha? hi. Hi. Paano nga pag hindi siya sensei? Watashi wa sensei desu ka? Paano pag hindi sensei? Yeah. Iye, sensei ja. Hi, very good. Iye, sensei ja, arimasen. Eto minasang, paano pag may pakibasa? Anatawa. Dari desu ka? Anatawa dari desu ka? May interrogatives ba? Meron. Meron. Ano ang interrogative dito? Dari. Ano ibig sabihin nga ng dare? Who? So ang technique sa pagsagot niyan, kopyahin nyo lang din. Hi. Ay, di ba ito sa English? Di ba ito sa English ito? Ano to sa English? Basahin nyo. Kung sa English, translate nyo. Are you at who are you, di ba? Example, Jessa-san, tinanong kita, anatawa dari desu ka? Ano yung sagot mo? Anatawa dari desu ka? Ano? Spendera. Anatawa dari desu ka? Who are you? Oh, anong sagot sa English? Anong sagot? Anong sagot sa English? Example, I am Jessa. Watashi wa Jessa des. Watashi wa Jessa des. So, ganyan lang magsagot. Watashi wa Jessa des. Ito, burahin ninyo. I-delete nyo yan, tapos palitan nyo lang yung kung ano yung sagot nyo. Jessa. Des.
Bakit watashi? Sige daw, minasan, bakit watashi? Kasi, tinatanong ka na kung anong pangalan mo. Alangan naman sabihin natin, anata wa Jessa des, you are Jessa, di ba? Tinatanong ka nga na, who are you? Anata wa Dare desu ka? Ibig sabihin, watashi wa Jessa des. Watashi wa Jessa des. I am Jessa. Yung sagot. Nakuha? Ay. So, ganyan lang ako mag-sagot. Pag in my interrogatives, i-delete itong interrogative, palitan nyo lang sagot. Ganyan lang. Ja, more example. Eto. Basahin nyo daw, Marlon Sang. Ay. Kurewa nan desu ka? Korewa nan desu ka? Korewa nan desu ka? May interrogatives ba? Wala. Meron. Meron sir. Ano? Ano interrogative dyan? What? Nan. What? Nan. Nan, what? So, Ja, Marlon Sang, example, may hawak akong ballpen, korewa, nan desu ka? Anong sagot? Soriwa. Ballpen desu. Sorewa, ballpen des. Very good. Sorewa, ballpen des. Hindi kore, kasi malayo, di ba sa inyo? Sorewa, ballpen des. Hay. Ganyan lang magsagot ha. I-delete nyo lang itong interrogative, palitan nyo na kung anong sagot nyo. Ganun lang. Ay, naintindihan? Ay. Ay, okay na tayo dyan? Ay, Ja. Eto, ano ito? Watashi. Ay, ano sa English ito? Basahin nyo daw. I am also a student. Ano to sa English? I am also a student. Student. I am also a student. Ano nga yung mo sa English? Mo. I also. Also. Tandaan nyo ito, minasang lalabas ito sa exam, itong mo. Lalabas na yan yung also. Watashi mo gakusei desu. I am also a student. I am also a student. Ay. Ja. What? Ay, Ja, tuloy na tayo. Dito na tayo sa numbers. Numbers tayo ha. Ay. Ja, minasang. Sa numbers, minasang, ang ginagamit, ito. Number 1, ichi, ni, sang. Sa numbers ha, makinig. Importante ito. Sa numbers, ang ginagamit sa 4 is she. Kung magbibilang, ha? Kung magbibilang, ang ginagamit sa 4 is she. Gomen. Yung pala yung. Yung. Oo. Each ni sang she or each ni sang yung. Pareho lang yan sa numbers. Pareho pala yan ginagamit. Nakuha? Sa nana naman is nana or shichi. Pareho lang din ginagamit. So, tingnan nyo, dalawa yung sa number 4, number 7, at saka number 9. Memorize niyo itong numbers. Ay. Ay, ano nga yung 100? Yako. Yako, di ba? Yako ang 100. Tama? Ay. Hay, Ay. minasang, makinig. Sa Yako, sa hundreds ha, may special characters dyan. Yung 3, Sandyako. 3, 6,
at saka 8. Ano nga yung 100? Yaku. Yaku. Ang 200? Sa Yaku. Ni Yaku. 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 Ni Yaku. Dagdagan nyo lang ng ni Yaku. Ang 300 is Sang Yaku. Byaku. Ganyan ha. Sang Byaku. Yan sa 300. Sa 600 is Ro Byaku. Sa 800 is Hap Byaku. Habiyaku. Yan lang yung i-memorize nyo sa hundreds. Yan, special characters yan. The rest is normal na. Example, 400. Yaku. Anong 400? Yung Yaku. Yong Yaku, hindi si Yaku ha. Yong ang gagamitin. Yong Yaku. Yung Yaku. Nakuha? Hay. Ay, sa hundreds, yan yung special characters. Ito yung special characters. I-save nyo ito. Note nyo ito. Pag hindi 300, 600, 800, normal lang. Mag-add lang kayo. Example, 900. Ibig sabihin, 900 is Q, Yaku. Yaku. So, pag 800, ano nga? Habiyaku. Hap, Yaku. Yaku. Habiyaku. Ja. Ito. Seven. Hi, eto, Jessa-san. Hay. Hi, kore, yunde kodasai. Please, pakibasa. 777. Hi, Nana Yaku. Nana Ju. Nana. very good. Nana Yaku, Nana Ju, Nana. Ja, Mark-san. Hi. Hi, ja, kore, yunde kodasai. Please, pakibasa. Happy Yaku. Happy Yaku. Sinong 890. Ulit. happy ako hayaku sige siya yaku yuju Hap, Yaku. happy ako hayaku Ano, ulit, be? happy ako happy ako hayaku yuju. Bakit may Hayaku ka lang? Ito is Hap, Yaku, Kyuju, di ba? Hap, Yaku, 800. Hap, Yaku, 90, Kyuju. Yuju. Ulit daw. Ano dyan? Pakibasa. Hi. Happy ako yuju. Hap, Yaku, Kyuju. Ju. Hi. Ulit. Mark-sang, kore. Hi, yunde kodasai. Happy ako Ito. ay isang padre ang sang yaku go Sang, Byaku, go. Very good. Hi, ja, eto. Juji-sang, kore. Yunde kodasai. Please, pakibasa. Yaku. Yaku Nana. Very good, Yaku, Nana. Ja, eto. Teresa-sang, kore. Yunde kodasai.
Yaku, Ju, Q. Yaku, Ju, Q. Very good. Ja, Rachel Sang. Hai. Hi, kore, yunde kudasai. Please, pakibasa. 500. Go, Yaku. Go, Yaku. Very good. Ja, eto ne. Erika Sang. Hai. Hi, kore, yunde kudasai. 470 for she. Yung ang gagamitin natin, yung. Ayon. Ah, Yun. Yaku. For Nana. Ju. very good. Yung Yaku, Nana, Ju. Nana. Ju. Very good. Minasang, makinig. Di ba ito, yon? Yon, di ba? Pero ang basa dyan, parang may G yan sa last. Yung. Yung. Yung Yaku, Nana, Ju. Parang may G yan sa last ang pag-pronounce. Yung. Hindi siya yon. Yung yan. Hi. Yung. Ano, may question pa sa number? Hi, dito tayo. Upgrade tayo. Ano nga yung 1,000? Sen. Seng lang, hindi ichiseng ha, hindi ichiseng. Seng ang 1,000. Dili, Sen, Sen. Tapos, pag 2,000, Richard, Sen. pag 2,000, Sen. pag 2,000, minasang, ni seng. Very good, ni seng. Pag 3,000, San. Sang. sang seng. Sang. Sang. Sen. Seng. May G yan ha, minasang, kung mag-pronounce kayo, sang seng. Mang, seng, yong. Mang. Sing. Long. Ganyan ha. Ay, nakuha. Eto daw, minasang. Eto. Hi. Eto, Jessa-sang. Hai. Hi, kore, yonde kodasai. 2,100. Ni Seng Yaku. Very good. Ni seng yaku. Ja, Rachel sang. Hai. My God. 8,707. Hi. Hachi Seng. Nana. Yaku. Nana. Very good. Pero, minasang, sa 1,000, makinig, minasang sa 1,000, special character din yung 8. Ang kwan dyan is, haseng. 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 Ha? Nakuha? Hi, pakiulit daw. Pakiulit daw, Rachel sang. Haseng. Nana. Yaku. Nana. Hi. Very good. Ja, ano nga yung special character natin sa 100? Hundreds? 300. 600. At saka 800. 600. Then sa 1,000, ano yung special character? 3,000. 8,000. 8,000. Ito, 8. Haseng. 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 Nakuha? Ay. Nakuha ba? Hi. Hi. Wala. Hi. Ja, tsugi. Eto, Juji-sang. Hi. Hi, kore, yun di kudasai. Yusen. Hachi. Hapyaku. Ay, 8 man din na. Hapyaku.
Go. Ju. Very good. Ulitin mo. Ulitin mo daw. Q. Sen. Sige. Q. Sen. Hapya ko. Go. Hi, Juji-san. Ay, Sensei. Tapos na? Oh, nabasa na ako. Hi, Kyuseng. Kyuseng. Hapyaku. Go. Ju. Go. Ju. Okay. Hi, Kyuseng. Hapyaku. Guju des. Hi. Ja, eto. Maksang. Hai. Hi. Kore, yonde kudasai. Roko. Teng. Ju. Roku-seng. Roku-seng Ju. May 5 pa tayo, di ba? Roko. Teng. Go. Ju. Goju ba ito? Di ba 500 ito? 510? Ay, babanda. Ulit? Sorry. Roko Seng. Go. Yaku. Ju. Very good. Rokuseng, Goyaku, Ju. Nakuha? Ay. Hi, Rachel Sang. Eto. Quiet. Hi, Rachel Sang. 8,619. Hi, Rachel Sang. Haseng. Hi. Haseng Ropyaku. Ju. Q. Very good. Haseng. Haseng. Di ba special yan? Haseng. Tapos special din yung 600. Ropyaku. Ju. Q. Hi. Nakuha na yung sa 1,000. Ako. Ay. Hi, dito naman tayo sa 10,000. Ano nga yung 10,000? Mang. Diba? Mang. Mang. Ja, eto. Anong basa dyan? 20. Ni Mang. Ibig sabihin is ni Mang. Ni Mang yan, di ba? Ni Mang. Ano yan? Ulit, isa pa. Eto, anong basa dyan? Yung Mang. Mang ang tawag dito pag nasa 10,000 na. Ay. Ay, ja, kore, May sugat kasi yan. Hindi ko alam anong ano niya. Yung sa likod. Yung anahan good ng slipper. Kaya ayaw na ipagalaw ba? ja, eto, Jessa Sam. Hi. Hi, kore, yonde kudasai. 8,000. Special character ng 80? Hindi, 80,000? hindi, Hindi. hindi. Walang special character sa Mang. Okay. Hachimang.
Hachi Samba. Sambiako. Sanju. Mali. Ito, Jesasa, makinig. Ay. Di ba nasa mang na siya na ano, tense? Mang na siya na tense, di ba? So, hachimang, sangseng, di ba? Hachimang, sangseng, sangbyaku, sa 100, sangbyaku, sangju. Ay. Ay. Ja, isa pa. Then. Para makuha nyo talaga. Wait lang ha. Sanju. Ay. Ay, ate 3,000. 83. Mang, Ay. seng, yaku, ju. Dito is yung sa once ito na once ito tense ay Hai, minasang, makinig ha. Hai. Example ito. Hai, minasang. Eto. Wait lang ha. Hai. Eto, maksang. Hi. Maksang. Hi. Hai, kore yonde kudasai. Mang ichi sen sen nana Baliskad ka. Maksang. Bakit? Naman si Ma. Anong ginaiyak niya? Towel niya, sa likod. Hai. Maksang. ichi mang Hai. nana sen Hai. go yaku Hai. q ju hachi. Very good. Ichimang. Makinig ha. Tingin dito. Minasang. Ichimang. Nanaseng. Goyaku. Kyuju. Hachi. Nakuha? Ay. Hai. Ja. More example tayo. Hai. Eto. Anong ginaiyak niya? Ayaw niya. Hai. Kore. Eto. Ereka-san. Ereka-san. Hai. Hai, kore yonde kudasai. Gomang. Ha. Seng. Hai. Ha seng. Hai. Ha. Haku. Haku. Di ba ang 8 is special sa hundreds? Has- Hapyaku, di ba? Hapyaku. Hapyak. Sige ulit, mula dito. Okay, so. Gomang. Hai. Ha seng. Hai.
Happy ako. Hi. Um, has... Haju. Walang special character sa Ju na tense. Hachiju. Hi. Hachi. Hi. Ulitin mo daw. Ulit. Okay. Gomang. Hi. Hasen. Hi. Happy ako. Hi. Hachiju. Hi. Hachi. Very good. Gomang, haseng, happy ako, hachiju. Hachi. Nakuha? Yes. Ano Ha. man? Ganun lang ha? Oo. Nakuha na yun Sa... sa din ako. mang? Hindi ko lang masaya ng likod. Sang mang sa ten Roku. Marlon Wala Sang? man din siya. Marlon Sang? Pakiulit. Ay, Hi, pakiulit. ay, hindi. Marlon Sang, pakiulit, basa? Walang screen din. Walang screen? Hi, nakuha na ito, minasang? Nakuha na tayo sa mang, di ba? Tapos na tayo sa mang. Paano minasang? Pag meron dito. Ala, taas na yun. Ala, 600,000. 100,000. Oh, kung sa atin to, di ba? Kung sa atin is 633,617. Paano pag ganito na minasang? Ganito minasang oh, pag ganito na is balik na kayo sa Ju. Hi, balik na kayo dito sa Ju. Di ba ito once ito? Pagkatapos ng mang, balik kayo sa balik ka dito sa Ju. Pag 100,000. Pag 100,000 na. Example, minasang makinig. Balik ka sa Ju. Ito is Roku Ju Sang Mang. Nakuha? Example. Dito. Roku Ju Sang. Di ba 63 ito? Minasang nakikinig? Minasang nakikinig? Hi, focus ha. Ito, importante ito. Ito, di ba? Tapos na tayo dito sa mang. Example, pag may dagdag pa numbers dito, 600 plus na, 600,000. Ito is, ito muna ang basahin nyo dalawa. Roku Ju Sang, di ba ang basa dyan? Tama, mali. Di ba 63? Ano yung 63? Ano na yung 63? Roku Ju Sang, di ba? Roku Ju Sang ay 63, tama? Hi, tama. 63 is Roku Ju Sang. So, kung babasahin natin to, minasang, makinig. Roku Ju Sang Mang. Roku Ju Sang Mang. Roku Ju Sang Mang. Sang Seng. Ropyako. Ju Nana. So, balik ka lang sa Jo. Example, dito ha. Eto, minasang, basahin nyo daw. Jesasang. Jesasang. Hi. Hi, basahin mo daw ito. Bye. Jesasang muna, si Jesasang muna. Hi, Jesasang. Hi. Guju Sang Mang. Hi. Sang Zen
Sangzeng, Ropyaku, Junana. Very good. Goju sang. Goju sang mang. Sang seng ropyaku ju nana. Very good. Ja, eto. Ja, eto maksang. Hai. Hai, korei yonde kudasai. Please, pakibasa. Rokuju. Yong. Hai. Yong sang. Ay. Yong man. Ayong mang. Hai, diretso. Tangsen, Ichi Yaku, Niju, Yu. Very good. Pero dito, maksang, hindi na ito ichiyako. Di ba ang 100 is? Ay, okay. Yaku lang. Ja, pakiulit. Pakiulit, maksang. Rokuju, Ayong mang, Sangsen, Yaku, Yakune Ju Q. Very good. Rokuju Yongmang. Roku 64. 64 is Rokuju. Rokuju Yong. Rokuju Yongmang. Sangseng. Yaku. Niju Q. Ay. Ja, example pa. Isa pa. Ja, eto Erika Sang. Hi. Ay, gambate ko dasay. Ito, mahirap to ba? Hi, eto, Erika Sang. Okay. 7. Nana, Ju, Mang. Nana, Ju, Mang. Mali. Ay, Nana, Ju, Ni, Mang. Hi. Ni, Mang. Ichi, Seng. Ano nga yung 1,000? Seng. Oh, seng lang. Huwag ka na mag-ichi seng. Di ba ang 1,000 is seng? Okay, Yes, ulit. yes. Ulit. Nana, Ju, Ni, Mang. Seng. Yaku. Yong, Ju. Very good. Nana, Ju, Nimang. Seng, Yaku. Yong, Ju. Nakuha? Hi. Hi. Ito lang yung tandaan nyo minasang sa numbers. Ones, ang tens is Ju, ang hundreds is Yaku, ang seng is, ang 1,000 is seng, pag 10,000 is Mang. Nakuha? Tapos dito, balik na naman yan. Ju, Yaku, ganun lang yan. So, more example, Rachel Sang, ulit tayo ha. Rachel Sang, ano, wala pala si Rachel Sang. Jessa Sang, Hi. 63. hi. Jessa Sang, Roko, Ju, Yong, Mang. Yong ba yan? Ay. Gali. Hi. Roko, Ju, Sang, Mang. Sen,
Yaku. Ay, Yaku. 70. Nanaju. Q. Very good. Ulit. Isa pa. Rokuju. Sang. Mang. Sen. Yaku. Nanaju. Q. Very good. Rokuju sangmang sengyaku nanaju kyu. Very good. Ja, tsugi, Judy-san. Hi. Ito, ani. Hi. Ikaw na. Hi. Check one. Jusang. Jusang, ma'am. Hi. Sang. Hi, Sensei. Ju sang mang. Ay, ano din, special po. Hasen. Hasen. 800. Hasen, hapyaku. 48. Yung Ju. Hachi. Hachi. Very good. Ju, di ba ang 10, hindi ka na mag-ichi-ju ha? Ju, di ba yung 10? 10 is Ju. Okay, okay. Hai, Ju sangmang, Ju sangmang, haseng, hapyako, Hapyaku. yongju, hachi. Yung Ju. Hachi. Hai, very good. So, okay na dito? Sensei, Hai. if okay lang po, ipa-recap ko yung sa special yung sa special. Okay, ang special sa hundreds, ang special characters is yung 300, 600, at saka 800. Ang 300 is, ang basa is, wait lang ha, na-note mo yung basa sa 300? Hindi. Note ko lang po. Sige. Ito, sa 300 is, sang byaku. Yeah. Sa 300 is sang byaku. Sa 600 is rop pyaku. 800 is, i-note mo lang ha, hap pyaku. Nakuha? Hi. Hi. Ito yun sa hundreds. Hi, dito tayo sa seng. Sa seng is 8 lang. Has seng. 8,000 is 8,000 is has seng. Hase. Hi, nakuha Erika Sang. Hi. Hi. You. Okay na? Okay na po. Hi. Thank you po. Hi. Paano pag ganito, minasang? Ano na yun, ma'am? Yaku na sana. Ha? Ano ang kasunod ng Ju? Yaku. Yaku, di ba? Yaku. 400, 400 na. Yung yaku.
Yung Yaku. So, example, ganito minasang, makinig ha. Makinig muna. Dito na tayo. Ay. Magandang loob. Dito na tayo, di ba? Yung last isa, yung pinakahuli sa Japanese na tense is mang. So, balik na naman tayo dito. So to sa mang is ju, tapos yaku. So, first, gagawin nyo is ito. Ito, example, ganito. So, unahin nyo ito. Basa. Yung yaku, yung ju, rokumang. Tama? Yung yaku, yung ju, rokumang, nanaseng, hapyaku, guju, ni. Ganyan. Ja, eto, Jesa-sang? Jesa-sang? Ay, asan na si ano? Si Erika-san? Ay, si Erika-san na lang nung wala, no? Sige, patuloy tayo. Hi. Ja, makinig minasang. Makinig ha. Dito na naman tayo. Example, andito na tayo sa milyon na ito, di ba? Milyon na ito. Para sa milyon. Hi. Sa Japanese, yung pinaka-last na tense ng Japanese is mang, di ba? Hi. Hi. Ja. Ang babasahin ng technique sa pagbabasa niyan is uy, nandito na si ano? Si ate. Hi, makinig minasang. Hi, pag andito na tayo is first yung basahin is ito hanggang sa mang. Hanggang sa mang kayo. Anong basa dito? Goyaku. Goyaku, ito hanggang dito ha, itong tatlo. Goyaku, yung juroku, di ba? Goyaku yonjuroku. Kung babasahin ko ito, minasang makinig. Goyaku yonjuroku mang. Mang. Hai, goyaku yonjuroku mang. Nanaseng hapyaku goju ni. Hai, eto. Hi. Hai, eto daw, pakibasa daw ito. Tatoy ba? Eto, Juji-sang. Sa pag-click. 46. 346. Hai, Juji-sang. Yaku. Ay, sige. Hai, pakilakasan ng boses. Sang.
Byaku 46. Ano ka ba so? Sang Byaku. Kanila mo tatlo ka sa kaon daw. Kaya po, Sang Byaku. yung Yung so, yung Ju. yung June 6. Yung Ju. Roko. Roko mang. Ano ba? Roko mang. Nana. Nana. Hachi. Yapo. Nana Seng. Ay, Nana Sing din. Nana Sing. Go. Nick. Nana Seng. Juni. Nana Seng. Nana Sing. Nana Sing. Hachi. Yapo. Go. Ju. Nick. Di ba sa 8, anong special characters ba tong 8 sa 100? Special mo din. Papiapo. Happy ako. Papiapo. Go. Juni. Very good. Hi, eto 346. Yak 346 sang Byako Yongju Rokomang Nana Seng Hapyaku Goju Ni. Ja. Hi. More example. Hi, eto Jessa Sang. Hi. Hi, Kore. Yunde Kodasai. Please, pakibasa. Niyaku yung Jurokumang Haseng Yaku Gujuni. Very good. Niyaku Yongju Rokumang Haseng Yaku Gu Ni. Nakuha na yan, minasang? Hi. 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 Ja, any question? Eto, last. Erika Sang. Hi. Hi, Erika Sang, gambate kodasai. Kore, yunde kodasai. Please, pakibasa. Yung Yaku, yung Ju, Roku, Mang, Hap. Wait lang po. Special, di ba sir? Ano, Opo. sensei? Opo. Special po siya. Opo. Haseng. Yaku. Goju. Ni. Very good. Yong Yaku, Yong Juro Kumang, Haseng, Yaku, Goju, Ni. Nakuha na minasang numbers? Hi. Hi. Ja. Hello, sir. Ay, good evening, people. Uy, naday ka? Sir, sorry, legend. Kaya inyong lingkod. Okay lang, okay lang. Hi. Ja. Kami na rasa ko, sir. Okay, sige. Arigato gozaimasu. Ay. Eto minasang okay na sa numbers? Or more example pa, gusto nyo? Isa pa? Sir, pasampol pa, sir. Kay para masampulan diri ba? Okay. Ja, eto. Mylon Sang. Marlon Sang. Mylon Sang? Ay, Hi, Kore, yun di ko dasay? Sibig ka na. ha? Sibig ka na. Ako na natin.
Mamaya na, Tike. Mamaya na ako na. Nana Yaku. Nana Yaku. Nana Jo. Nana Jo Nana. Mang. Nana Sing. Nana Nanasing, Yaku. nanasing. Nana Jo Nana. Very good. Nana Yaku, Nana Ju, Nana Mang, Nana Seng, Nana Yaku, Nana Ju, Nana. Nakuha? Ano daw? Ay. Hi. Ja. Hi. Ate. Hi! Mauna ni Ron. Okay lang ate. Ano lang. After Sige ng lang, sige lang. after ng Bye, class sir. turuanan kita diyan. Turuanan kita nito after class. Okay. Hi. Ja, last example. Eto. Hi. Maksang. Hi. Maksang. Hi, Maksang. Kore, yundi kudasai. Paano ba sa Ichi Yaku. Ay, di. Ay, Hachi Yaku. Di ba special character ang 8? Ay, sabi mo kasi, ay, Happy Yaku, happy. Ay, tama guys. Wag nyo minasang, wag nyo talaga kalimutan yung mga special characters. Hi. Happy ako, Hachiju. Hachimang, Yaku. Haseng, sunod. Hasen, happy ako. Hachiju. Very good. Hapyaku, hachiju, hachimang, haseng, hapyaku, hachiju, hachi. Nakuha? Hi. Hi. Kuya, okay lang numbers, no? Ja, eto, Jess-asang. Hala, Jesus ang 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hi. Jess-asang. Kore, yundi kudasai. Please, pakibasa. 1, 2, 3. Yako, Niju, Sangmang, Yongseng, Goyaku, Rupuju, Nana. Very good. Hi. Yaku ni Jusangmang, Yongseng, Goyaku, Rokuju, Nana. Hi, okay na ito? Hi. Ja, minasang. Kuha nga kayo ng malinis sa papel. Hi. Hi. Delete ko ito ha. Kuha kayo malinis sa papel. Hi, eto. Sagutan nyo ito. $203. Hindi siya maklaro. Sige, wait lang po. Sir, karon pa mo nag-quiz, ani? Oo. Okay. Bahala, nagmalikaw na lay correct, sir, oy. Oo. Okay lang na. Thank you. Hi, Gigi-san. 10 3790.
Hay. Pakisagot. Dapat correct spelling ha. Sensei Haragana, may sensei. Hay, hiragana des. Ay, hiragana pala. Hay, hiragana des. Sorry. Ulit.